kita ada satu kereta yang agak istimewa juga. Kereta ni popular sangat dekat Thailand. Ini ialah EV paling popular di Thailand, iaitu MG ZS EV. MG ZS ni ada version petrol, tapi ini ialah version EV. Kita mulakan hari ni kita dekat Vision Motorsports. Kita nak charging sekejap sebab bateri dah tinggal 50%. So saya nak tunjuk kat ni, mula-mula kita start dengan charging and it will work way back to the car. So cara nak buka dia ialah tekan, angkat. So dia punya position dekat depan ni agak bagus juga. Cuma masalahnya bila kita dah tua sikit kan, nak kena berbongkok-bongkok nak tengok tu, mungkin ada setengah orang akan rasa nak komplain sikit lah. So basically ini ialah CCS 2. So dia boleh buat just your AC charging ataupun your DC charging. So kita akan pakai this Exicom charger dekat Vision Motorsports. Yang ni ada kapasiti untuk 40 kW. So kita akan ambil the CCS 2 punya kepala ni, sama dengan sana. Dia tak ada lampu, tak ada apa, so saya tak tahu dia dah melekat ke apa ke tidak ke. Dah. No lights, you should have a light, something like that to confirm. So now, plug. Kita kena tekan ready. Tunggu dia sembang kejap. So the handshake ni kadang-kadang 20-30 saat, kalau lambat pun lah. Kita kena tunggu kejap. Paling lama kita pernah buat masa mula-mula tu dengan Volvo Polestar tu, dia dalam 25-30 seconds dia nak handshake. Ini tengah handshake, preparing lagi. So MG ZS EV ni dia menggunakan bateri lithium iron phosphate LFP, dan kapasiti dia ialah 3. Okey, dah start charging dah. So bateri 47%. Kita tengok dia nak ramp up ni power dia berapa. Charger ni maksimum 40 kW cepat dia naik 40. This is the fastest saya tengok dia naik. Sebelum ni kalau kita pasang dekat the Tesla Model 3 dengan Polestar pun, dia memerlukan masa lama juga untuk dia dapat because dia 400 volt kali 100 amp terus dapat 100 amp. Some car 90-80 amp current dia. Okay, because that one is 75 ke 80 kat Tesla tu. I don't know, I think kat situ boleh pilih dia punya current input maksimum berapa, you boleh adjust. DC. But kat situ dia punya default dia masa yang kita tengok tu was what, 75, 80 kot. Mungkin lah pasal tu yang dia terus 100. So bila you 400 times 100 you get this. So I think the reason kenapa yang ni boleh dia naik cepat satu lagi ialah possibly juga because untuk yang Tesla tu dia dengan the Polestar tu voltage dia rendah. That satu, dan mungkin juga because yang ini lithium iron phosphate battery, and therefore dia kurang sikit isu tentang panas lah. Mungkin lah, possibly that could be it lah. Because nampaknya macam lithium iron phosphate ni macam lebih tahan dengan heat, dengan fast charging semua. So mungkin that's possibly why dia terus pergi laju lah untuk 40 kW. So the next thing yang nak tunjuk ialah ada lampu lah kat situ. Tu dia pulsating. Padam, hidup, padam, hidup, padam. Nampaklah sikit situ. Itu dia punya tunjuk kata dia tengah charging lah. So malam-malam dia boleh tengok pada rumah. Kalau dia charging depan rumah, dia boleh tengok lah nampak dia menyala ke tidak kan. So dia nak tunjuk dia punya boot space So obviously kereta ni tak ada front trunk. Bila kita tengok kat sini nampak kosong banyak Jadi benda ni dia kosong banyak, bukan tak boleh digunakan sebagai trunk space. Tapi ini saya nak cerita sikit macam mana proses design ataupun orang engineer kereta lah. So because kereta ni probably masa dia awal-awal tu dia orang design kereta ni sebagai ICE campur bateri EV. So that means tempat ataupun ruang ni semua masa dia orang design mula-mula initial design tu, dia orang dah assign kat sini untuk primarily powertrain. Jadi mungkin ada orang hatchback akan claim sikit lah space untuk dia punya aircon compressor ke apa ke, and some other people claim untuk wiper space ke.
some of the braking the team akan claim sikit untuk dia punya brake. But other than that, space ni largely unclaimed lah. Maksudnya orang powertrain je yang akan pakai tempat ni. So when they redo the car untuk battery EV, kebanyakan company mungkin tak redo balik that process of claiming the space kat sini. Therefore banyak kita tengok wasted space. Benda ni benda yang sama yang berlaku kalau kita tengok even in the macam Mercedes EQ series, EQC semua, benda yang sama yang berlaku. Dan in fact kalau kita tengok BMW ID punya series pun nampak banyak ruang yang tak digunakan sepenuhnya, mungkin pasal itu dia orang tak fight for the space. So kalau kita tengok secara keseluruhan benda ni dia size dia tu macam besar sikit kot daripada HRV. Sikit lah. Kalau tengok Mazda, antara Mazda 3 dengan Mazda 5 kat tengah-tengah tu. So dia punya size is okay untuk small family lah. It's a compact SUV. Dan dia punya reka bentuk ni is quite a generic shape for an SUV. Cuma ada beberapa ciri yang mungkin nak bagi dia nampak lain sikit. Iaitu mungkin tingkap belakang tu dia ada macam dia drop shape sikit kan, ada macam tapered shape. And everything else is very generic lah. There's nothing really that makes you wow nak kereta ni, except for the fact that dia punya powertrain ialah EV lah. Dia punya battery tadi berapa kapasiti? 43.6. So bateri lithium iron phosphate dia ni ialah 40 lebih lah, 46 kilowatt hour macam tu. 43 kilowatt hour. And lithium iron phosphate ni background sikit dia sebenarnya dah lama, cuma dekat China dia orang dah develop the battery technology a lot longer yang kita tahu dekat luar dari China. Sebab apa yang berlaku ialah there's some IP assignment lah dekat China, dia orang boleh pakai buat benda tu dekat dia orang punya market saja. So that's why dia tak keluar lagi. Dan the international IP kalau tak silap dia punya tamat tempoh dia either awal tahun ni ataupun awal tahun lepas lah. That's why kita dah start mula nampak LFP keluar daripada China. But actually kereta ni ialah tahun 2020 kan? 2020 betul awal. 2020 ke dia orang dah ada pakai LFP lah. So apa yang kita nampak, this is very typical of Chinese automakers. So what I mean by that is that the design is fairly modern, but there are a lot of like maybe what we think of as rough edges lah. But it's highly specified. So company China ni tak masuk lah Geely ke apa ke, Haval ke. Their cars memang highly specified. But dia punya design tu kadang-kadang kita feel a bit hit and miss lah. So yang ini kita tengok overall the material used atas dashboard ni, on top of the dashboard is soft touch, but everywhere else is hard plastic lah. Because this is not like a super premium punya product. This is a fairly mid-range punya product. And kita tengok dia try to inject some interesting design features, benda-benda bulat macam ni. And kalau you tengok steering ni, mungkin you rasa macam pernah nampak steering ni kan sebab yang ni memang MG ni dibina oleh syarikat yang nama Rover. Rover tu ialah satu Chinese concern yang mungkin dulu nak beli MG Rover, tapi dapat MG je kot, Rover dia tak dapat. So dia pakai Rover, R-O-E-W-E. So MG Rover ni dulu used to be like a standalone company, but now is part of SAIC lah, dah fully integrated into SAIC. Dan SAIC is one Volkswagen punya biggest partner dekat China, pasang both VW and Audi punya brands. And that's why you nampak ni sama. So they probably use the same supplier, pakai similar design. Dan ini nampak lah VAG punya group lah. All the layout semua nampak sama lah. So mungkin material choice slightly different, but it's basically the same. Dia punya meter cluster pun kalau you tengok nampak dia punya gaya-gaya VAG group lah. So tengah ni tengok, this is typical sekarang where we have a large touch screen lah. Yang ni ada Apple CarPlay. I'm not going to go into deep into this lah, but the overall design is quite simple, quite plain. So kalau kita tengok dia punya ergonomics ni, for a small car, ergonomics should not be a problem because everything should be within easy reach. Dan you tengok my shoulder tak angkat. Maybe I should just up a bit sikit lagi. Okay, so shoulders correct, and everything else within touch. That's how I test my ergonomics, simple je. Once I sit, let's see if this thing will adjust. Oh, it doesn't adjust for reach, adjust only for reach. Sudut saja, capaian tak ada. Yeah. And that's typical lah. So I'm correct sitting position, and I will touch all the screen, the whole screen I can touch without lifting my shoulder. So the ergonomics is fine in terms of reach, in terms of dia punya
button function apa semua itu nak cakap pun susah, kita tak ada masa nak go through in detail. You have this car for like 1 hour. And kat tengah ni they are already using electronic park brake lah, which is very nice. They free up a lot of space lah. And everything else pun kita tengok the build quality is okay. Cuma ciri besar dia lah, dia punya killer app dia untuk cabin ni adalah ada panoramic sunroof. Okay, jadi kita tengok seat belakang pula macam mana ruang dia. Yep. Okay. Dia boleh tunjuk dia punya voltage dengan current tau. Oh, dia tunjuk kat sini? Ya. Kereta ni menarik sikit. Okay. Tapi dia tak tunjuk kilowatt. Dia kena kalikan voltage dengan current. Itulah the rate dia charging. Oh, okay. So voltage is very high. It's not even below 400. So kita tengok sekarang ni dia among the features of most electric cars, dia akan tunjuk dia punya electrical system punya state lah. Cuma yang ini, what's interesting is that kalau you ada sikit ingat lah you punya kelas fizik masa sekolah menengah dulu, you akan tahulah dia bagi voltage, dia bagi current. So hang kali dua tu yang akan dapat berapa banyak kuasa dia boleh pump in masuk lah, berapa kilowatt yang dia tembak. So 423 volts kali 79 amp should give you, I don't know, 40 something, 40 kan? Lebih sikit lah, whatever lah. Interestingly kalau off aircon tengok current akan naik 80 dah kan. So yang ni dia actually tunjuk charging lah, charging punya current. So okay. And then battery of the battery pack punya voltage lah. So kalau kita on balik, so dia drop dalam 2 amp. So basically cooling 2-3 dalam 2-3 amp lah. I see. Yeah, okay, so 3 amp tu guna for the air conditioning. Okay, so you nampak kat situ lah macam mana the state of the system and what's coming in and what's being used where. Sama lah Tesla ke Polestar pun. But this is the thing yang nice untuk somebody who's techie lah. Kalau tidak, you nak tengok, this is, to me, this is okay, but it's not as interesting as it telling me what time, how long it takes for me to finish charging. Saya tak ada kereta ni. So yang ni tak ada. Ada bila you turn off. Tadi you turn off kan? You turn off the button. Tu. Patutnya dia klik lah atas tu. Okay, so kita tunggu kejap. So dia kalau kena matikan aircon semua, lepas tu dia akan tunjukkan lah berapa masa lagi nak pakai. So tadi kita masuk 50 40 something 48%. So now dah 64%. So it's charging at the rate of 203. Is that the range? No, that's the range. Oh, dia bukan charging speed macam Tesla macam kilometer per hour, tak ada Ni kind of slightly older punya display system. Dia tak tunjuk charging rate. Yang atas pun tak ada keluar masa. On AC charging dia akan tunjuk time remaining, tapi on DC dia tak tunjuk. Oh, I see. Okay, jom kita tengok seat belakang pula. Lock. Hampa jangan komplain tau, kereta ni ada macam-macam barang ni. Kita pinjam kereta orang, so dia bagi. Dan bila kita duduk kat belakang I don't have much to complain about lah. Ni seat depannya dah memang I biar kedudukan. So ada sikit ni room. I'm 5'11", so that's fine. Dan typically bila kita test seat belakang ni, I nak tengok bawah ni ada padding Ini ada padding, nice solid padding. So you boleh letak kaki you masuk bawah seat and dia tak sakit dia punya tulang kering lah. This is a key feature yang sangat penting untuk especially kereta-kereta compact yang mana you boleh letak kaki you masuk bawah seat depan. It's quite a basic car. Why I say it's basic car, aircon fan pun tak ada kat belakang. Ada satu je charging slot. But the panoramic sunroof is something else lah. Untuk family, this is going to be very important. Cuma I tak tahu dia punya heat reflection dia macam mana, bagus ke tak bagus. Kita tengok yang the two cars yang kita test sebelum ni, ada cover lah untuk heat. In terms of the Polestar 2 dengan the Model 3, the heat reflectivity is very good, so that bila tengah hari pun bila you tinggal kereta kat luar, dia tak panas sangat lah. But this one is a slightly older method. Dia ada ni lah, cover macam fabric. Cover. Jom kita tengok boot space dia pula. So reka bentuk belakang dia ni is typically modern and quite generic. There's nothing really outstanding.
Cuma logo MG itulah, logo MG tu dia benda yang paling outstanding sekali lah. Dan yang ni dia ada badge EV lah, nak tunjuk kata yang ni the EV version. Volkswagen punya influence banyak bila dia orang pakai mungkin same supplier base kan. So dia ada access to the same people who make this rear tailgate punya ni. So dalam boot ni it's fairly decent size boot. Tak ada banyak sangat any kind of facilities other than ada lampu, tak ada tie down hook, tapi ada false floor kan ni. Macam Yeah. possibly ada false Panel floor. ni can be two position. Here or on here. So bawah tu big space. Big space. So there's a bit of a false floor yang ni bila angkat dia punya cardboard floorboard ni letak kat atas ni, yang becomes a slightly higher floor lah. So kalau dia tinggi sikit kat atas dan dia tak payah it's okay. Tak tunjuk. Okay. So kalau you letak dekat level position atas ni, that means you ada sikit je loading lip lah. So you nak angkat barang-barang berat mungkin lebih senang. Tapi bila you letak ke bawah ni ada ruang lebih sikit lah. So terpulang pada kegunaan ni lah. Dan dekat bawah ni tak ada apa-apa, saya nak tunjuk tu kata ada satu portable charger lah untuk you cocok dekat you punya wall box kat rumah. Supposed to have tu ada tow hook kat dalam tu. Tu ada patut ada pump lah. Pump tu dia orang dah pakai dekat luar. Okay. So there's tak a ada spare tire. tire pump lah. Dengan repair kit ya. Okey, jadi kita tengok sikit data ni. Ini menunjukkan yang kita dah ada bateri 71%. Tadi saya ingat sikit bawa sikit pada 50% tadi. Dan kita dah charge selama berapa minit ni? 18 minit. Dan yang menariknya, yang satu lagi saya nak tunjuk, dia dah start to reduce the power dah. Tadi kita dapat 40, sekarang dah reduce to 32. And dia punya amperage pun dah turun dah. And ni biasa typical battery charging ni bila dia dah naik like above 70 tu dia start nak reduce lah. Tapi ni reduction ni agak cepat jugalah. But bagusnya LFP ni you boleh charge sampai 100% every time, dia tak ada memory effect. So apapun, jom kita try tengok dia punya driving dia macam mana. Untuk stop charging kita nak tekan cancel baru boleh cabut. Tidak, kita tak tahu cabut berapi ke apa, aku tak tahu. Alright, done. So ni dia summary dia. So total kita charge tadi 11.52 kWh kilowatt hour selama 18 minit. Banyak tu. Bayangkan 11.5 tu kali 7 km kan, dah 77 dah dekat 80 km dah. Top up untuk 18 minit dapat 80 km. Boleh jalan jauh dah tu. Kalau Seremban dah sampai Melaka dah. Itu semua sembang orang kereta elektrik, orang isi minyak dah kita. Apa cerita sembang 15 minit. Nak kena solat. Solat anak-anak. Okay, kita start balik sequence dia. Kita masuk reverse, release brake. Okay, nah dia gerak. So kereta ni ada lebih kurang dalam 150 kilowatt dia punya motor power dia. Top saya pun tak tahu pasti, nanti saya tengok. Saya letaklah data kat bawah ni. So dia ada sports mode. So you can see dia ada normal, eco dengan sports paling atas. So the tiga mode ni memang ada perbezaan dari segi response, throttle response. Dan dia tulis di sini satu butang tu tulis curse F1 ni. So curse ni bukan curse macam F1 tu, dia kelentong je. Dia kinetic energy dia tak pakai some sort of super high speed flywheel. Dia ni hanya gunakan regen lah. So regen level boleh pilih daripada 1, 2 dan 3 lah. To be fair, dia punya regen untuk level 3 ni pun tak sampai single pedal operation punya tahap. You kena tekan brake lah. So dia ada butang tu bateri tu. Yang ni sekadar nak menunjukkan range lah. Okay, so untuk eco range dia 227. Sport mode 196. Normal mode is 10 km. Tambah untuk tiap-tiap, roughly lah 10 to 12 km dia tambah untuk tiap-tiap mode different. So mode tu akan impact aircon punya compressor lah, RPM. So you use eco mode, you get more energy for driving the car range. So aircon compressor RPM pun reduce. I see. So dia banyak benda dia akan reduce for you to get more range kalau you run eco mode. So memang eco mode ni
boleh percayalah kalau kata EQ mode dia kata. Okay lah, since kita ada sekejap je masa kita ni, kita pakai sports mode lah. Ya. Sports mode dia range dia kurang sikit lah. Okay, let's go. So, jom kita tengok dia punya pecutan dia. Ni kiranya power dia macam engine 2.5 ataupun mungkin kalau kita turbo yang sedap punya lah, kurang lebih sikit macam Civic turbo lah. Pasal lebih lagi pada Civic turbo. Lebih. Ni. Ini Google dan dia punya respon dia more immediate lah. Terus dia elektrik kan. So, kita masuk. Wow, apa tu? Jalan rabaknya kat sini. Aduh, jalan teruk. So the acceleration is not violent but very strong lah. Strong acceleration. Dan you memang rasa this is more energetic than almost every SUV yang you boleh beli sekarang lah. Sebenarnya I don't really care sangat about the acceleration. So it's nice, it's very nice. But what is nice is more than nice than anything else is that satu is effortless. You don't feel any kind of stress because kereta tak ada pusing bunyi engine. So you don't hear the engine and therefore there is no stress. So dia punya ride quality dia is average, nothing to shout about. Secondary ride tu is acceptable. You can feel a little bit more of the small changes, small imperfections in road surface. Nak kata dia punya any worse or any better, susah sikit lah. It's just about typical. Maybe not as good as the best in the class. It doesn't inspire confidence untuk you bawa laju lah. Masuk corner-corner atas highway, this is not our problem. But then again, dia tak kata dia macam like sports SUV ke benda lah. Kadang-kadang kereta elektrik ni dia punya the mindset untuk kereta elektrik ni ada masalah juga pada saya, iaitu di mana semua orang expect macam rocket ship punya acceleration, which is nice. Memang kalau boleh dapat memang terbaik lah kan. Tapi cuma dia tak realistik untuk sebuah kereta yang affordable. So untuk kereta macam ni, affordable car, so what you're getting is macam you're expecting like a 1.8 litre engine, katalah bawah bonnet ni, ataupun a 2 litre, and what you're getting is power macam a 2.5. Kesimpulannya, saya rasa MG ZS EV ni kalau dia datang ke Malaysia dengan harga sekitar 140 sampai 170 ribu ringgit kan, saya rasa kereta ni memang boleh laku keras. Sebab kenapa? Kereta ni dia punya bateri 1 lithium iron phosphate, tahan lama, boleh charge agak kadar laju juga. Saya tak tahu berapa maksimum kadar charge dia, tapi dia boleh masuk 100 amp tadi kalau kata boleh terima 70 kilowatt ke, dan lebih cepat bateri tu boleh diisi. Dan kita tengok dari bentuk dia okey, dalam kabin pun okey, dan segala-galanya akan memberikan kita satu kepuasan yang lebih daripada kita membeli SUV biasa dalam kelas ni, terutama sekali kerana torque dia tinggi. Of course dia punya top speed mungkin tak begitu bagus, dan dia punya ride quality dia ala kadar, tapi keseluruhannya saya rasa ini akan boleh membuat ramai orang juga akan convert pergi ke kereta elektrik. Nak bagi review penuh, skor semua tak boleh pasal kita dapat buat hanya sejam, tapi saya rasa ini memang ada berpotensi. Untuk siapa-siapa yang tengah nak berusaha nak masukkan MG tu, saya memang berdoa agar dapat cepat kereta ni boleh masuk, juga dengan MG5 yang elektrik. Ini antara kereta elektrik mampu milik yang terbaik yang sekarang ni ada di pasaran. Okey, sampai situ je video kita hari ni. Kalau suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan juga kalau boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.